Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junaid Pahlevi. Ini kita akan membahas seputar biografi Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau Al-Habib Segaf lahir di Kota Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dari pasangan terhormat yang mulia Al-Habib Mahdi bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim dengan Syarifah Balkis binti Hasan bin Solah bin Salim Al-Idrus pada hari Rabu 15 Agustus 1945, 2 hari menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, dan sebagai anak sulung dari 11 saudara. Beliau Al-Habib Segaf mulai memasuki jenjang pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di tanah kelahirannya Dompu. Di dalam masa sekolahnya, beliau Al-Habib Segaf dikenal sebagai anak yang cerdas serta selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Hal ini pun terlihat dari banyaknya teman beliau yang sengaja datang ke rumahnya untuk diminta diajarkan kepada beliau. Suatu ketika, beliau tengah tertidur di pangkuan ibunya. Beliau bermimpi langit seakan terbelah dan muncul suara di dalam langit tersebut memanggil-manggil nama beliau. Ketika beliau terbangun, diceritakanlah kejadian dalam mimpi tersebut kepada ibunya. Serentak sang ibu menjawab, "Kau akan pergi jauh." Sore itu juga beliau dikabarkan akan berangkat ke Malang, diantar Al-Habib Abu Bakar Al-Mukhdar, seorang pedagang kuda yang juga teman dekat Habib Mahdi yang bermukim di Situ Bondo. Gaya hidup beliau yang serba berkecukupan berubah drastis ketika beliau menampakkan kakinya untuk menuntut ilmu Allah pada guru besar Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih di Malang selama 13 tahun. Pada masa pembelajarannya, beliau sangatlah rajin dan prihatin. Setiap hari beliau menyapu, membersihkan lingkungan pondok. Waktu tak pernah beliau lalui kecuali hanya untuk ilmu. Karena kesungguhannya dalam belajar, hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan, beliau sudah diangkat mengajar fikih, nahwu, hadis, dan bahasa Arab, dan cabang ilmu lainnya, serta menjadi pengajar yang paling disukai karena kelebihannya dalam public speaking, hingga banyak santri yang tidak ingin melewatkan mata pelajaran beliau yang beliau ajarkan. Setelah lulus di pesantren Darul Hadis, beliau pergi ke Timur Tengah, berguru kepada Syekh Muhammad Balqaid Al-Jazair selama 9 bulan dan di Bahrain selama 6 bulan. Selanjutnya beliau berguru kepada Syekh Nadimul As di Baghdad, Irak selama 9 bulan, dan beliau iktikaf di Masjidil Haram, Mekah kepada Syekh Ahmad Asgab selama 5 tahun. Atas dasar petunjuk daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diminta kembali ke Indonesia karena di sanalah ada barokah. Beliau kemudian mendirikan Pondok Pesantren Ar-Rahman di Dompu. Setelah itu beliau mendirikan juga Pondok Pesantren Internasional, yakni Nurul Ulum di Kalimas, Madia, Surabaya. Pondok Pesantren Nurul Ulum banyak menerima murid dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Afrika. Sejak saat itu, undangan ceramah banyak datang dari negara tetangga. Ratusan ribu jamaah selalu memadati majelis beliau, baik di Singapura maupun negara lainnya. Kesempurnaan ilmu beliau di semua bidang menuntut beliau untuk mengeluarkan fatwa tentang permasalahan agama yang terkini. Salah satu fatwa beliau adalah berkenaan dengan ginjal, dan beliau menjadi orang pertama yang memfatwakan bahwa organ tubuh manusia
boleh ditransfer ke orang lain. Sedang banyak pula ulama termasuk mufti Singapura yang tidak sepakat dengan pandangan beliau pada saat itu, sehingga masalah merambat kepada lembaga pendidikannya yang lantas ditutup serta membatasi pemerintah Singapura kepada dakwah beliau, Habib Segaf. Akhirnya tahun 1980 beliau memutuskan untuk membuka majelis taklim di Bintaro, Jakarta, tepatnya di Masjid Agung Bintaro. Jemaahnya mencapai ribuan orang, bahkan sampai memenuhi hingga keluar masjid. Namun, di tahun 1998, negara Indonesia mengalami krisis ekonomi. Berbagai konflik mulai muncul di Jakarta, sehingga hal ini berdampak juga dengan keadaan keamanan di Bintaro. Akhirnya, 14 Mei 1998, beliau Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim beserta istri beliau memutuskan untuk tinggal di Parum, Bogor, dan mulai merintis membuka pondok pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman.